Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos como cada viernes en este ciclo de conferencias del seminario Ciudad y Pandemia que la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Coordinación de Humanidades y a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, implementa ahora en estos tiempos de pandemia. En este tercer capítulo que llevamos relacionados con cultura y arte, ahora estamos recibiendo a un invitado muy especial, al doctor Giorgio Zanchín de la Universidad de Padua. Les comento que en esta ocasión la conferencia va a ser en italiano y vamos a tener el apoyo del doctor Carlos Viesca Treviño para la traducción del italiano, tema interesantísimo, pero primero permítanme comentarles un poquito del doctor Zanchín. Él nació en Padua y se graduó con máximo cum laude en la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua. Es especialista en neurología, también graduado con máxima cum laude en la propia facultad y en la universidad. Pasó 2 años como científico investigador en el Instituto de Investigación del Estado de Nueva York para Neuroquímica y con una beca también ahí en el mismo instituto y con otras instituciones en el extranjero, incluido el Departamento de Neurología de la Universidad de Boston y el Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco. Dio seminarios en estas instituciones, así como en el Instituto Nacional del Envejecimiento Bethesda. Él ha organizado innumerables convenciones, cursos informativos, tiene más de 400 publicaciones y bueno, se ha dedicado de lleno al estudio sobre el dolor de cabeza, sobre la migraña. En ello es un gran especialista. Y obviamente como un médico interesado en historia de la medicina, como nuestro querido doctor Carlos Viesca Treviño, del cual ambos son colegas, él ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Filosofía de la Medicina, y bueno, tienen una serie de proyectos colegados entre ellos, con los que ahora damos continuidad un poco a la conferencia del viernes pasado del doctor Viesca. En esta ocasión, el doctor Zanchín nos va a hablar de la peste en la SOCELE, medallas conmemorativas de la República de Venecia. La República de Venecia apoyó constantemente las hipótesis contagionistas, desempeñando un papel de pionera y un modelo en las medidas que se adoptaron para prevenir la difusión de las epidemias, como atestigua uno de los primeros lazaretos, el de 1423. Este análisis de las monedas conmemorativas de la última República de Venecia, la UCELE, está en referencia a la plaga que azotó en 1576 y 1577, 1630, 1631 y 1793. Y puso en evidencia diferentes aspectos relevantes con la lucha veneciana contra las epidemias. Entonces, el día de hoy el doctor Zanchín nos va a hablar en específico sobre una situación de éxito en la contención de la plaga a bordo de un barco otomano que llegó a la laguna de Venecia en 1793 y gracias a las estrictas medidas que se tomaron en el momento en que el barco otomano arribó, fue que la tripulación se pudo salvar y pudo regresar a su espacio. La gratitud que causó esta situación está muy bien documentada por una carta que se escribió de los oficiales de salud venecianos y el capitán de la tripulación otomana hacia la propia República. Entonces, pues yo sin mayor extensión voy a darle la bienvenida a nuestro invitado y bueno, a los que hablan italiano pues tendrán un buen momento ahora de practicarlo y los que no pues yo le agradezco de corazón al doctor Carlos Viesca Treviño su apoyo en esta traducción. Giorgio, tante grazie di essere con noi, benvenuto e la parola è per te. Muchas gracias, doctora Weber. Buenas tardes a todos e desidero anzitutto ringraziare l'Università Nacional Autónoma de México nella persona del direttore Javier Delgado Campos e dell'amico Carlos Viesca, presidente della International Society for the History of Medicine, per il cortese invito che mi onora a presentare questa conferenza su un tema sicuramente inusuale, che anche per questo auspico possa interessare chi mi ascolta.
Vuole tradurre? Il professor Viesca o continuo? El profesor Sanquín agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación, en particular al programa en el que está inserto este programa, y nos dice que presentará esta situación un tanto cuanto inédita de los OCELE, las medallas conmemorativas venecianas en relación con la peste, y estará con nosotros. Adelante, Giorgio. Posso avere la prima diapositiva? E rinnovo appunto i miei saluti e ringraziamenti, specialmente per la pazienza di chi ci ascolta. Mi è stato chiesto di parlare in italiano, cosa che io farò cercando di essere lento, e il collega professor Viesca mi aiuterà a rendere più comprensibile all'uditorio latino quanto dirò. Sin dal 1521, sotto il dogado di Antonio Grimani, il Doge di Venezia iniziò a distribuire ogni anno a dicembre una moneta d'argento appositamente coniata agli appartenenti al Maggior Consiglio. Questa tradizione, che perdurò ininterrotta sino al tramonto della Repubblica, sostituiva il dono simbolico che già dal XIII secolo il Serenissimo Principe offriva ai patrizi del Maggior Consiglio il riconoscimento della emanazione dal loro consesso dell'autorità dogale. A partir de 1521, el Doge de Venecia decidió que en diciembre se imprimiera una medalla de plata que se daba como premio, como reconocimiento a los principales actores en la República Veneciana. Esto venía de unas medallas conmemorativas que también se habían planteado y se habían hecho a partir del siglo XIV. L'omaggio consisteva in 5 uccelli o anatre selvatiche di valle dalle zampe rosse, di particolare pregio, germano reale, in veneto masorin. Dal termine veneto oseo, per uccello, deriva il nome di osella dato a queste monete. El nombre viene de oseo, que son los ánades silvestres que llegaban a Venecia y que eran sumamente apreciados. 3 de ellos representaban el mayor donativo, el mayor reconocimiento. Pur dotate di corso legale, le oselle ebbero spesso il ruolo di medaglia commemorativa, riportando gli eventi di maggior rilevanza della Serenissima. Ci siamo chiesti se nella serie di queste monete esistessero riferimenti alla peste che così pesantemente e in più ondate infierì sui territori della dominante. Los OCELE representaban siempre los eventos más importantes de la Serenísima, es decir, del gobierno veneciano durante el año. Y en esta ocasión se centrará el doctor Sanquín en analizar los OCELes que tenían que ver con la peste. Ma prima di considerare nello specifico l'iconografia di questi documenti numismatici, è necessario esaminare le credenze e le misure messe in atto a Venezia in quei secoli per combattere il temuto flagello. Antes de entrar a lo representado en estos OCELE, nos presentará una visión general de qué significaba la peste en Venecia en esos tiempos. L'agente eziologico della peste è noto da poco più di un secolo ed è stato denominato Yersinia pestis in onore del suo scopritore Alexandre Yersin, che lo isolò nel 1894 durante un'epidemia scoppiata ad Hong Kong. El nombre de peste, el germen de la peste, fue solamente aislado en 1894 y lleva el nombre del personaje que la descubrió, Alexandre Yersin, miembro del Instituto Pasteur, que justamente en ese año 1894 descubrió el bacilo y lo identificò. Nella stessa città e nel medesimo anno, peraltro, il giapponese Shibasaburo Kitasato, conducendo ricerche indipendenti, giunse anch'egli all'identificazione del germe. En el mismo año y en el mismo lugar, el médico japonés
Shibasaburo Kitasato aisló de manera independiente, paralela a Yersan, el bacilo della peste. A distanza di 3 anni dall'isolamento del batterio, un altro giapponese, Masanori Ogata, riuscì a chiarire le diverse tappe di propagazione dell'infezione. Il vettore della malattia risultò essere una pulce del ratto, la Xenopsilla chaeopis, la quale morde l'ospite e rigurgita nel suo torrente circolatorio il tappo, costituito da bacilli e sangue, que ne occlude la sacca esofagea. 3 años después, otro japonés, Ogasato, logró encontrar cuál era el vector que transmitía la peste, que es la pulga de la rata, que identificó todo el ciclo vital del bacilo al interior de la rata y después cómo se pasaba a los humanos. L'infezione può essere trasmessa anche attraverso le feci della pulce, quando, in seguito al prurito, l'ospite si procura delle lesioni da grattamento che consentono al germe di penetrare nell'organismo. También otra vía de transmisión de la infección, no solo la picadura, sino también el excremento de la pulga, que la deja en la piel y cuando la persona se rasca, produce que el germen que está en las heces de la pulga se puedan meter al organismo de la persona e infectarlo. La diffusione della malattia ha una maggiore probabilità di assumere un carattere epidemico ove sia infettato il ratto comune o ratto nero che vediamo in alto nell'immagine, Rattus rattus, che presenta abitudini domestiche, anziché, come vediamo in alto a sinistra abbiamo detto, invece che il ratto delle chiaviche o ratto grigio, Rattus norvegicus, che vediamo raffigurato in basso a destra. Responsabile quest'ultimo piuttosto di isolati focolai di infezione. La infección puede convertirse en epidémica, dado que las pulgas pueden estar tanto en la rata negra, que se ve en la parte de arriba de la pantalla, como en la rata noruega, la rata gris. La primera es doméstica y estaba en toda Europa. Y la rata noruega viajó mucho y se transmitió a través de la navegación y de los barcos, de manera que las dos constituyeron fuentes de difusión y de propagación de la enfermedad. Accanto alla modalità eterologa dalla pulce del ratto all'uomo, vi è anche la possibilità di diffusione omologa attraverso la pulce dell'uomo o Pulex irritans. Se da también la posibilidad de que las pulgas humanas transmitan a partir del enfermo a otros seres humanos la infección, que sería otra vía de reproducción importante en las epidemias. Esiste poi una via di trasmissione ancora più temibile, rappresentata dalla via aerea, che dà luogo alla forma polmonare di peste, quasi sempre letale. Existe otra posibilidad que es la vía aérea, cuando el germen, el bacilo tifi, la Yersinia, pasa al aire y puede entrar por vías respiratorias, provocando las formas pulmonares, formas neumónicas de la peste, generalmente muy graves, mortales en su mayoría y a muy corto plazo. A 8 secoli di distanza dalla ondata che colpì l'impero di Giustiniano, la peste infierì nuovamente sull'Europa verso la metà del 300, provenendo dall'Asia. Come è noto, il primo centro europeo a diffondere l'epidemia fu Caffa, in Crimea. Nel 1347 l'esercito tartaro che assediava la città fu colpito dalla peste. Secondo la cronaca del tempo, costretti a levare le tende, gli assalitori catapultarono i cadaveri degli appestati all'interno delle mura, contagiando in tal modo gli abitanti con una sorta di guerra biologica ante litteram. La primera pandemia de peste se dio en el siglo VI después de Cristo, en tiempos de Justiniano, y 800 años después se da la peste que llega a Venecia y que vemos representada en el mapa El Camino. Empieza en el centro de Asia, en Astracán, 1346, llega al Mar Negro en 47, a Constantinopla y Trebisonda a fines del 47, y de ahí a Mesina. Y se plantea que en un ataque de los tártaros, las gentes sitiadas en la ciudad de Trebisonda catapultaron a los muertos de peste hacia afuera para contagiar al ejército que lo sitiaba.
El hecho L'ulteriore, es que después, en 1347, pasa a Marsella, Pisa, Ragusa, Venecia y se propaga por toda Europa. l'ulteriore estendersi dell'infezione si attuò principalmente per via marittima, come è stato detto, sulle navi mercantili che da Caffa salparono con destinazione Genova, Venezia e gli altri porti europei. Notoriamente il dibattito sull'origine della peste che si aprì allora continuò per secoli, contrapponendo l'ipotesi contagionista a quella miasmatica. All'interno dei due paradigmi interpretativi, nell'assenza di ogni concezione microbica, i poteri hanno fattori diversi, tutto leggibile nell'atto di la grande della città di Venezia. Prego. Una parte que no se escuchó, Giorgio, si quieres repetir un poquito. Si vuoi ripetere un po', Giorgio, perché in una parte il suono è stato fuori. Nella discussione venivano invocati fattori causali diversi, tra cui i terremoti, come possiamo vedere da questa scritta tuttora leggibile nell'ingresso della Scuola Grande della Carità di Venezia, che è la chiesa che avevo mostrato prima, e che adesso non torna, ma comunque non importa. E qui è interessante, se va avanti però, sì, è interessante questo passo che è tratto da quella targa che abbiamo visto e contiene un'attenta descrizione delle più caratteristiche manifestazioni cliniche della peste. E qui ora traduco in italiano moderno queste citazioni che vedete rappresentate in veneziano del 300. Circa verso sera vi fu un grande terremoto a Venezia e caddero molte cime di campanili e case e la chiesa di San Basilio, e la terra continuò a tremare circa 40 giorni e poi dopo questo cominciò una grande mortalità. Qualcuno sputava sangue, ad altri venivano linfonodi sotto le ascelle, e questo è molto importante. Pareva che questi mali si piasse l'un dall'altro, cioè li sani dagli infermi, e pareva che questo male fosse contagioso, passasse dall'uno all'altro. Il sano riceveva la malattia dal malato. Existieron dos versiones principales antes de que se descubriera el agente causal, la Yersinia, que eran si era por miasmas o era por el aire, es decir, los malos olores de los pantanos. Pero se planteó que también existían otra serie de condiciones físicas como los terremotos, y se cita que en una de las grandes epidemias de peste en Venecia, y se traduce el texto que está ahí, a la hora de la tarde hubo un gran terremoto en Venecia y por casi todo el mundo, y tiró muchos picos de los campaniles, de los campanarios de Venecia, y las casas, y los caminos, y la iglesia de San Basilio, y siguió temblando cerca de 40 días. Después de esto comenzó una gran mortalidad. Algunos lanzaban sangre con esputo por sangre por la boca, y a algunos se les hinchaban los ganglios bajo las axilas. Parecía que este mal se pasase de una gente a la otra, es decir, a los sanos y a los enfermos. A far tempo della grande epidemia che si prolungò nelle varie regioni d'Europa e del bacino mediterraneo per alcuni anni, a partire dal 1347, il micidiale morbo costituì una minaccia periodica che dai focolai endemici dell'Oriente incombeva sull'Europa. Ed è noto che la Repubblica di Venezia assunse strenua sostenitrice dell'ipotesi contagionista, assunse il ruolo di antesignana, di pioniera, delle misure di isolamento e disinfezione mirate a prevenire il contagio, ma ciò nonostante ne fu ripetutamente colpita. A partir de 1347, fines del año, y 48, que se da la primera gran epidemia de peste, hubo frecuentes remisiones y otra vez brotes de peste a lo largo de muchos años. Y Venecia, que tenía un gran comercio con Constantinopla,
apostó a la teoría contagionista, es decir, no era por los malos olores de los pantanos, sino era contagio a partir de enfermos hacia los sanos. Y estableció las más importantes medidas para control de la peste, sobre todo a partir y a raíz de la gran cantidad de comercio che tenía con Costantinopla. La teoria contagionista sosteneva che la causa della peste era il cosiddetto miasma contagioso, che corrompeva gli umori e si trasmetteva da una persona all'altra, anche aderendo a stoffe e ad altri oggetti, passando su chiunque li toccasse. Di conseguenza vennero adottate misure di isolamento, quali la quarantena, i cordoni sanitari, i lazzaretti. Tomando en cuenta esta teoría contagionista y planteándose que el olor de los enfermos y a través de la saliva y del contacto con los enfermos se pasaba de una gente a otra, se tomaron las grandes medidas que eran el aislamiento a partir de cuarentenas, a partir de aislamiento completo de los enfermos y de medidas que los aislaran de las personas sanas. E fu adottato anche un abbigliamento particolare per i sanitari addetti. Vediamo qui la nota iconografia del medico della peste che è tuttora presente nel Carnevale di Venezia, naturalmente ora che il pericolo sembrava passato, ma certamente è diventato più attuale anche se non con la stessa gravità. Notiamo l'abbigliamento atto a proteggere completamente il medico, le scarpe con i tacchi alti per distanziarlo dal pavimento che può essere contaminato, una lunga casacca di tela cerata, i guanti, il cappello, gli occhiali e poi questa caratteristica grottesca maschera antesignana della nostra mascherina che all'epoca era riempita di essenze odorose, senza che queste contrastassero appunto il miasma contagioso, come vedremo più avanti. Este es el traje que utilizaban los médicos en el tiempo, pensando que aislarlos del exterior era prevenir el contagio hacia ellos. Por eso tenía la varita que permitía que se separaran las gentes, pero en el traje zapatos altos para que los separaran del piso y de lo que se pudiera contagiar a partir de ahí, la ropa muy larga que lo aislaba, guantes, lentes, el sombrero y un pico de ave que separaba la nariz y permitía que no permitía que entraran directamente por nariz y por boca los miasmas contagiosos que estaban en el aire. Da notare anche la bacchetta al pugnetto che serviva per visitare i pazienti scostando le vesti senza possibilmente toccarli nonostante i guanti protettivi. Insiste en la varita que llevaba que le permitía tocar al paciente para señalar las partes y que el paciente dijera dónde se sentía mal y dónde tenía dolor sin necesidad de tocarlo, lo que aumentaba la seguridad que ya de por sí daban los guantes. Nel 1423 il Senato deliberò di destinare agli appestati l'isola ove aveva sede il monastero di Santa Maria di Nazareth. Dal nome Nazareth ebbe origine il termine lazzaretto, che assunse universalmente il significato di luogo di isolamento per persone affette da malattie contagiose. En 1400, no escuché si era 21 o 23, la Serenísima planteó tomar un monasterio de Santa María que estaba en una de las islas muy cercanas, en la misma laguna veneciana, para construir un lazareto en donde llegaran todas las naves y en donde además se separara a los enfermos en caso de que se desarrollara la peste. Esto es lo que se llama el lazareto viejo. Questo lazzaretto, la prima struttura al mondo destinata ai malati di peste, assunse poi il nome di Lazzaretto Vecchio per distinguerlo dal Lazzaretto Nuovo, istituito nella laguna nel 1468, nel quale venivano isolate le persone sospette che dovevano scontare la quarantena. Interessante sottolineare come si tratti di un termine veneto. In italiano si dice quarantina, corrispondente ai 40 giorni di contumacia necessari a stabilire la libertà dal contagio. En 1468 se decidió hacer otro lazareto, pero esta vez para aislar a las personas sospechosas de enfermedad, ya no a los enfermos, sino a los sospechosos, para evitar que
se propagara la enfermedad a partir de alguien que llegara ya con ella, pero sin mostrar todavía los síntomas. Este es el lazareto nuevo. Y ahí nos marca la palabra quarantina, che in Veneto significa quarantena. I paesi di provenienza di viaggiatori o navi venivano classificati come infetti, nei quali la peste imperversa, sospetti, confinanti con paesi infetti, sospesi, confinanti con i sospetti, e infine liberi da sospetto di mal contagioso. In questo ultimo caso, secondo la formula abituale, la località veniva dichiarata sana, cito, sana per grazia di Dio e libera di ogni sospetto di mal contagioso, e l'autorità sanitaria locale rilasciava la fede di sanità, dove vedete appunto riportata la formula che ho appena citata. Un lasciapassare sanitario di garanzia. Sí, se plantearon diferentes formas para separar las ciudades de las que llegaban los barcos en una forma muy similar a los semáforos que tenemos ahora, que va del rojo, de lugares en donde seguro hay contagio, al verde, lugares libres, y se planteó la separación de los barcos de acuerdo a de dónde venían, cuáles llegaban al Lazareto Nuevo y cuáles podían entrar directamente al puerto. Se estableció también este certificado en el que las gentes de sanidad de la ciudad, los encargados de sanidad, de parte de la ciudad, libre por gracia de Dios de todo sospecho del contagio, permitían que pudieran entrar los comerciantes y los bienes que llevaban. Un curioso aspetto è che ancora oggi si possono vedere all'interno del Lazzaretto Nuovo dei graffiti tracciati durante il lungo isolamento. La Repubblica Serenissima era specialmente preoccupata dell'arrivo e cose provenienti dall'impero ottomano, con il quale Venezia manteneva rapporti commerciali di assoluta importanza. Una de las preocupaciones más importantes era en relación con los barcos que llegaban del Imperio Otomano, con lo que Venecia tenía importantísimas relaciones comerciales. E a scopo preventivo vennero costruiti lazzaretti non solo nella laguna, ma anche nei possedimenti veneti in Dalmazia e nel Levante, da dove originavano le ricorrenti ondate epidemiche. No solo los lazaretos se hicieron en la laguna, sino en los otros puertos en donde los comerciantes venecianos se movían, como en Dalmacia, lo que sería hoy la costa de Yugoslavia, se plantearon también estructuras del mismo tipo. Le misure di prevenzione prevedevano la disinfezione degli oggetti. I trattamenti potevano variare a seconda del tipo di mercanzie, ma da un punto di vista generale si distinguevano due categorie di merci: le suscettibili e le non suscettibili. Con il nome di suscettibili, con il nome di suscettibili venivano denominati i beni considerati in grado di trattenere e trasmettere il miasma contagioso, mentre i non suscettibili non avevano questa pericolosa caratteristica. Poi vedremo quali sono. Se clasificaron las mercancías en susceptibles, es decir, en aquellas en las que se pensaba que podía insertarse el miasma contagioso, y las no susceptibles, que eran las que se consideró que no lo podían mantener y que por lo tanto era seguro que se movieran hacia el interior de las ciudades. L'elenco dei suscettibili comprendeva tessuti, pelli, cordami, in genere quanto offriva una superficie pelosa, una scelta empirica, ma saggia, perché oggi sappiamo che in questo tipo di oggetti si può annidare l'ospite intermedio del contagio, la pulce del ratto infettata dal bacillo della peste. De entre los bienes susceptibles se planteó fundamentalmente lo que eran telas, cuerdas, todo tipo de objetos que tenían superficies rugosas o con pelo, las pieles también. En ese momento se pensó que podían albergar el miasma. Ahora sabemos que en ese tipo de objetos se puede esconder la pulga de la rata o dejar defecación que podían transmitir la enfermedad. Viceversa, tra i non suscettibili erano elencati, come riportato in un documento veneziano del XVI secolo, merci quali
quoto il documento, legno, vini, oli, carni fresche e conservate, formaggi, metalli preziosi, monete, cioè elementi molto rigidi, lisci, che non offrivano appiglio al miasma. E ancora animali, ma senza cavezza e bardatura, che potevano portare il contagio. Eccettuati però cani, gatti, montoni, perché questi animali possono diffondere il contagio. Infatti era un brutto periodo per cani e gatti durante le epidemie, perché evidentemente il loro trattamento non miglioraba sicuramente. Entre los bienes no susceptibles se contaban maderas, objetos metálicos, marfil, hueso, monedas, oro, plata y alimentos como los quesos, el vino y algunos animales siempre y cuando no tuvieran pelo. Y se tuvo especial cuidado con los perros y con los gatos porque se pensaba que en el pelo de ellos podía estar el miasma. Ahora sabemos que en el pelo de ellos puede estar la pulga. Tale distinzione è certamente utile in epoca preposteriana, in cui era assente ogni nozione microbica, assumeva una notevole importanza economica nel caso una merce venisse classificata come suscettibile, in quanto si dovevano applicare in questo caso procedure che gravavano con costi rilevanti sia diretti che indiretti, per la necessità di svuotare le stive con prolungati tempi di attesa. Una cosa importante fue la repercusión económica, porque los materiales considerados como susceptibles alcanzaban precios muy altos que consideraban todo el tiempo que se perdía en esperar para que se demostrara que no llevaban contagio y de manera que pudieran circular libremente por las ciudades. Esto aumentaba inmensamente el precio. Vediamo qui immagini dall'esterno e dell'interno, ancora degli edifici ancora presenti, in particolare del Teson Grando del Lazzaretto Nuovo, l'ampio porticato dove aveva luogo la disinfezione, il cosiddetto spurgo, attraverso lo sborro, questo era il termine, che significa lo sciorinare le merci all'aria e al sole, mediante l'esposizione al calore, l'immersione in acqua salata, con spruzzate di aceto, o ancora con la profumazione, cioè con la fumigagione, che mirava a neutralizzare il miasma contagioso, sostituendolo con il fumo di regni aromatici. Esa es una imagen del Lazareto Nuevo, en el que se ven las arcadas que antes estaban abiertas y donde se procedía a limpiar las mercancías que se sospechaba que podían contagiar, haciéndose de diversas maneras: la exposición al sol, lavarlos con agua salada o pasarles por fumigar con distintos olores, sobre todo de perfumes, que cambiaran los olores desagradables de la putrefacción, de la enfermedad, y cambiarlos por el buen olor que era contrario al miasma. E veniamo ora al tema delle oselle. Le monete e medaglie che commemorano, come detto in premessa, gli eventi più salienti, i fausti e infausti della storia veneziana. Il nostro interesse per l'impatto della peste sulla società veneziana ci ha consentito di individuare con una accurata disamina delle 275 oselle coniate dal 1521 al 1796 alcune emissioni con esplicito riferimento alla pestilenza. Pasando a las OCELE, de las 275 que se acuñaron entre 1521 y 1796, 5 de ellas se refieren explícitamente a la peste. Son las 5 imágenes que se ven, los doches que las hacen acuñar y abajo las OCELE. Una delle epidemie più gravi, ancora oggi ricordata a Venezia dalla Pietà cittadina, con la popolare festa del Redentore, scoppiò nel 1575. Secondo cronache dell'epoca, sembra possibile datarne l'inizio al giorno 25 giugno 1575, quando 2 visitatori provenienti da un sobborgo di Trento ne furono colti durante il loro soggiorno nella città lagunare. Una
situación importantísima es 1575, 25 de junio de 575, en que se empieza a establecer en la Iglesia del Redentor, que fue la que vimos en las dos imágenes anteriores, una gran festividad que se da justamente porque ese año de 1575, dos personajes que llegaron a Venecia celebraron ahí la gran fiesta del Redentor, y se plantea que el Redentor es el que va a salvar de la peste al Estado veneciano. Il primo conio di nostro interesse risale proprio al 1576, nel 7° anno del dogado di Elvise Mocenigo, quando la città è duramente provata dall'infuriare della pestilenza, come testimoniato dal picco di mortalità registrato nei mesi estivi di quell'anno. La primera moneda que se ve es de 1576 y está dada por el duque Elvise Mocenigo en su penúltimo año de gobierno. Y se plantea que hubo una epidemia de peste si se analizan la cantidad de muertos y el tipo de muertes que se reportan en Venecia en ese año. De hecho, en 1576 se ve una pandemia de peste tanto en Oriente, está en China, llega a Filipinas y corre por Europa. Si stima che l'epidemia abbia provocato in Venezia più di 46.000 decessi. Il dato appare notevole, ancor più se si pensa che i provveditori alle sanità dell'epoca registravano decessi complessivi quotidiani con una suddivisione metodologica molto corretta per età, sesso e quartiere di appartenenza. Se reportaron en ese año 46,000 decesos y hay una certeza de que fueron muy bien llevadas a cabo las cuentas porque los oficiales de sanidad venecianos de ese tiempo llevaban un registro por el tipo de muerte, edad, sexo y características de la enfermedad que tuvieron. La peste portò a morte, praticamente in pari numero, maschi e femmine. A fronte di un dato di mortalità così... Mató. Prego. Sí, la peste mató por igual hombres y mujeres, se plantea 50 y 50%. A forte di un dato di mortalità così attento e preciso, più incerto invece è quello che riguarda la popolazione abitante in quel periodo a Venezia, probabilmente vicina alle 180.000 unità. Di conseguenza sembra possibile affermare che circa il 25% dei veneziani dell'epoca rimase vittima della pestilenza. Calculando la población de Venecia, de la ciudad propiamente dicha, y los sitios inmediatos en la costa, es decir, la salida de Venecia, donde ahora se encuentra la estación de ferrocarril, etcétera, se calcula que murió más o menos la mitad de la gente de Venecia. Se calculaba que había 80.000 habitantes en ese tiempo. La città lagunare affrontò la situazione d'emergenza applicando le misure sociali e sanitarie, frutto delle conoscenze dell'epoca e delle esperienze passate, anche se all'inizio con cautela. Se iniciaron con cautela, pero se llevaron a cabo todas las medidas de separación y de precaución que se conocían desde la epidemia de 1348 para poder evitar una peste que se presentaba como sumamente grave. Infatti, se da un lato, stante il sospetto, si rendevano necessarie le precauzioni più attente e drastiche misure igienico-preventive, dall'altro diveniva prioritario acquisire la certezza che di vera peste si trattasse. In questa fase si doveva mantenere uno stretto riservo per non danneggiare le attività economiche. Se planteó la necesidad de actuar con mucha precaución, no solamente para que no se transmitiera la peste de esa manera tan intensa como se veía que llegaba, sino también para proteger al máximo de lo posible las actividades económicas. Da un punto di vista medico, non essendo nota né l'eziopatogenesi né tantomeno una terapia efficace, il provvedimento principale che veniva attuato in caso di epidemia consisteva nelle misure di isolamento. Desde el punto de vista médico, se
trató de dar muchos medicamentos que se manifestaron casi siempre ineficaces, pero siempre se llegó a la conclusión de que el aislamiento era la medida más efectiva y que podía dar mejores perspectivas. Vediamo qui, all'interno della laguna, in una antica mappa, la sede dei lazzaretti, vecchio in basso e nuovo in alto, appunto situati nelle isole, in 2 isole, da qui la parola isolamento. Se señala en este mapa en rojo los 2 lazaretos, el lazareto viejo, que se ve en la parte de abajo, y el lazareto nuevo arriba. Los 2 ubicados en una isla, de donde viene la palabra isolamento en italiano, aislamiento in castellano. Le procedure di isolamento, sorte dall'osservazione che la malattia si estendeva in modo allarmante a persone sane che avevano un qualche contatto con gli appestati, come abbiamo visto era già stato notato nel corso della grande epidemia, prima epidemia del 1348, erano state stabilite per prime dalla Serenissima e dallo Stato di Ragusa, significativamente entrambe repubbliche marinare che avevano frequentissimi contatti con l'Oriente Mediterraneo sorgente nei periodici scoppi epidemici. Questo fin dalla fine del 300. Chiaramente la loro attuazione comportava rilevanti conseguenze sugli aspetti sociali, tra cui appunto quelli economici. Desde fines del 300 se notaron importantes impactos sobre todos los aspectos sociales y económicos, pero en 1374 en Venecia y en 1377 en Ragusa, hoy Dubrovnik, se plantearon establecer cordones sanitarios y cuarentenas justamente para evitar la trasmisión de los contagios. A questo proposito va ricordato il consulto richiesto dal governo veneziano a 2 figure di spicco dell'ambiente accademico padovano dell'epoca, Girolamo Mercuriale e Girolamo Capodivacca, sulla malattia che, infuriando da alcuni mesi nella dominante, rendeva necessaria l'introduzione di misure restrittive per circoscriverne la propagazione. En Padua, médicos muy importantes como Jerónimo Mercuriali, Jerónimo Capodivacca, establecieron las medidas más estrictas para poder aislar a los enfermos y medidas de tratamiento con todo lo que encontraron a la mano, atacar la enfermedad. Posta dai 2 professori, dopo aver accuratamente visitato alcuni pazienti, la diagnosi conclusiva escludeva la peste e orientava invece per febbri epidemiche da denutrizione. L'espandersi del morbo e l'aumento della mortalità sconfisseranno l'autorevole erroneo parere, probabilmente però influenzato dal desiderio di minimizzare l'entità dell'epidemia da parte del governo stesso, per ragioni economiche, e saranno causa dell'allontanamento inglorioso, il cronista dell'epoca si esprime con turpis discessus, una vergognosa ritirata, dei 2 luminari. Qui possiamo fare delle considerazioni interessanti. Se planteó que estos médicos, revisando a los enfermos y analizando quiénes podían tener peste, muchas veces movieron los diagnósticos y plantearon que también había desnutrición y que había enfermedades por falta de alimentación que hacían que murieran muchos de ellos. Y fue seriamente criticados en el sentido de que tal vez estaban ocultando las dimensiones de muerte por peste y planteando otras cosas en términos de intereses políticos, de que no se alterara tanto los aspectos socioeconómicos. Naturalmente questo episodio si presta a varie considerazioni anche molto attuali, che però rimanderemo eventualmente alla discussione. ¿Sí? Esto se presta a comparar con situaciones actuales que deben de llevarse a discusión. In questo contesto, superato da poco il picco di mortalità
dell'estate del 1576 e non essendovi elementi indicati una risoluzione rapida della pestilenza, il Senato della Serenissima decide di votare una chiesa al Redentore per ottenerne l'intercessione. Pasando el pico de muertes en la enfermedad, el mismo Doge, Alvise Mocenigo, presenta a la Serenísima la idea de dedicar una iglesia al Redentor, agradeciendo la protección que está dando a la ciudad. Il Doge stesso si impegna a visitare negli anni a seguire il Tempio nel giorno della ricorrenza della liberazione della città dall'epidemia in segno di riconoscenza. L'isola della Giudecca viene scelta come il luogo in cui elevare il nuovo edificio sacro. Dopo un'attenta valutazione dei progetti proposti, l'incarico della costruzione verrà affidato ad Andrea Palladio. Después de un año de que se llegó el pico de la enfermedad, el Doge va al lugar donde se piensa hacer la iglesia del Redentor, se piden muchos proyectos, se agradece a Dios el haber liberado a la ciudad de la peste y finalmente se encarga al arquitecto Andrea Palladio che realizzi la obra. L'evento è di grande risonanza. Il Doge incarica Alvise Mocenigo, decide di commemorarlo nell'ausella celebrativa di quell'anno, settimo del suo dogado. Al diritto, sulla sinistra della slide, della diapositiva, troviamo la tradizionale immagine dell'evangelista Marco in trono, che porge al Doge genuflesso, inginocchiato, lo stendardo della Repubblica. A fianco del Doge il leone, simbolo della Serenissima. El Ocele representa justamente este acontecimiento y presenta al apóstol San Marcos sobre un trono con el Doge arrodillado y el león de la Serenissima. A destra, al rovescio della moneta, viene raffigurata una chiesa. Il tetto a forma semicilindrica, presenta frontalmente un rosone e sopra vi campeggia il leone di San Marco. La scritta Redemptori Votum, offerta votiva al Redentore, delimita l'area esterna della moneta. Del lado derecho se ve el reverso de la moneda, en la que se ve una iglesia todavía con una bóveda redonda, el león de San Marcos ahí, y plantea que es un ofrecimiento votivo del año de 1576, recordando el año de la epidemia. Il tempio raffigurato nell'osella non ha dunque alcuna somiglianza con la costruzione poi realizzata dal Palladio ed è con tutta probabilità una raffigurazione di fantasia, precedente la scelta dei moduli architettonici definitivi dell'edificio da innalzare. Como se ve, el templo representado en la moneda no tiene nada que ver con el Redentor de Palladio, que es el que vemos en esta diapositiva. Y posiblemente represente una de las viejas iglesias, Santa Cilia, que existía en esas áreas por aquellos tiempos, pero todavía no estaba hecha la iglesia. Esta es la representación de la iglesia como se después. La seconda emissione riferentesi alla peste è dell'anno dopo, del 1577. È l'unica osella coniata durante il breve dogado, di meno di 2 anni, di Sebastiano Venier, il trionfatore della battaglia di Lepando. La segunda Ocele es de 1577 y pertenece al primero de los 2 años en que fue dogo, Sebastián Veniero, que fue quien mandó la armada veneciana, estaba a cargo de la armada veneciana en la batalla de Lepanto. In Venezia la pestilenza viene ufficialmente debellata nel luglio del 1577 e l'elezione del Doge ha luogo a distanza di circa un mese. Venier celebra la liberazione della città dalla peste, interpretando il senso di sollievo e la felicità del popolo per lo scampato pericolo dall'incubo mortifero che aveva attanagliato la città negli ultimi mesi.
Habiendo llegado apenas al cargo de dogo, Veniero celebra que había desaparecido la peste, y vemos San Marcos y el dogo arrodillado como en la primera ocele, pero lo que él celebra es el júbilo que tiene la población porque fue liberada de la peste. Anche questa osella riporta al diritto in alto nell'immagine la raffigurazione di San Marco in trono che poggia lo stendardo della Repubblica al doge inginocchiato. Un angelo scende sopra il serenissimo principe, reggendo il corno dogale. Questa iconografia tradizionale presenta però qui un dettaglio peculiare, il riferimento alla gloriosa vittoria ottenuta dal Venier 6 anni prima a Lepanto, simboleggiata dal ramo di palma che il Venetorum Dux, nell'atto di ricevere il vessillo, impugna con la mano destra. La característica particular, además del ángel que baja sobre el duce arrodillado, es la palma que lleva en la mano derecha, que está significando la palma de la victoria que obtuvo en Lepanto contra los turcos. In basso nell'immagine che vediamo, il rovescio della moneta che presenta una singolare veduta a volo d'uccello di Venezia e della sua flotta, sovrastata dall'immagine benedicente del Redentore, il tutto attorniato dalla scritta Magna Dei Misericordia super nos, grande è la misericordia di Dio sopra di noi. En el reverso de la osela aparece una visión, como decíamos, de Venecia en general, con las naves, importante en ese momento después del triunfo marítimo, y el Redentor volando y bendiciendo a Venecia. La palabra agradece a la intervención de Dios el que todo haya ido bien para la República Veneciana, tanto en la peste como seguramente en la guerra. La moneta ricorda la fine della pestilenza iniziata l'anno precedente e la raffigurazione della imponente flotta nel bacino di San Marco potrebbe anch'essa riferirsi alle vittorie di Lepanto, dovute in massima parte al contingente veneziano comandato dal Venier. Se insiste en que está conmemorando el fin de la peste que había empezado en el año anterior, 1576, que era objeto de la osela, y recuerda, como decíamos, las naves triunfadoras en la batalla de Lepanto. La nostra ricerca ci conduce alla terza emissione, datata 1630, anch'essa unica osella, coniata durante il breve dogado di Niccolò Contarini. La siguiente proviene de 1630 y proviene de el ducato muy corto de Niccolò Contarini. A distanza di poco più di mezzo secolo, a Venezia scoppia ancora una gravissima epidemia. Le condizioni politico-economiche del paese sono più difficili, anche a causa della competizione con la Repubblica Batava, la Francia e l'Inghilterra per l'egemonia sui mercati nord europei e con Austria e Spagna su quelli adriatici. A 50 años del anterior viene una grave epidemia que además coincide con serios problemas de todo tipo de la República Veneciana, en donde existen una gran competencia de carácter comercial con la República Batava, con los puertos comerciales de Francia, los intereses de España, y también la aparición de aspectos comerciales importantes hacia los países medioeuropeos. Nel 1629 il conflitto insorto per la successione di Mantova vede la nascita di un'alleanza con Francia, Stato Pontificio, Ducato di Mantova. La nuova pestilenza sembra intrecciarsi con questi eventi politico-militari perché si ritiene portata in città dal marchese di Strigis, ambasciatore del Duca di Mantova presso l'imperatore, e databile al giugno del 1630. En 1630 se da un gran conflicto de tipo político que es la sucesión del Ducado de Mantua, en el que están empeñados
tanto la Santa Sede con los estados de la Iglesia como Francia, y tiene que ver con caminos de embajadores en donde parece que estuvo muy inmiscuido el embajador que estaba presente en la corte de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germanico. Anche per questa nuova epidemia sono disponibili i dati di mortalità redatti dai provveditori alla sanità. Persero la vita a causa della morte nera nella sola Venezia ancora un numero paragonabile all'epidemia precedente, ma come vedremo più elevato in rapporto alla popolazione, oltre 46.000 persone. Tenemos también los datos de los oficiales de sanidad veneciana, en donde la mortalidad es prácticamente igual a la epidemia anterior, poco más de 46.000 personas, pero que en números completos es más grave porque la población había disminuido. L'apice viene raggiunto nel novembre del 1630 ed una seconda recrudescenza si verifica nel giugno dell'anno successivo. Facendo riferimento alla popolazione residente in Venezia nel 1624, 6 anni prima dell'epidemia, dato che abbiamo, e che ammontava a poco più di 140.000 abitanti, la peste avrebbe falciato il 30% della popolazione dell'epoca. Quindi questa fu la peggiore epidemia di peste in Venezia e probabilmente in Europa. È ricordata nei Promessi Sposi di Manzoni, il noto autore italiano. En diciembre de 1630 se alcanza el pico de la epidemia, aparentemente baja, pero vuelve a tener otra elevación importante en la mortalidad. Se señala que el censo veneciano anterior era un poco más alto que lo que habíamos dicho. Hablaba de 140.000 habitantes, pero se habla que más o menos murió entre el 30 y el 35% de la población de Venecia, ahora pensando en la sola ciudad. Se comenta el doctor Sanquín que esta quizá fue la epidemia más mortífera que afectó a Europa en el siglo XVII. Nell'autunno del 1630 ha luogo una solenne processione per cercare di ottenere la protezione della Beata Vergine e la scomparsa del morbo dalla città. Al termine della cerimonia, il doge annuncia che verrà eretta una chiesa consacrata questa volta alla Madonna e che verrà chiamata Santa Maria della Salute. A fines de 1630 se celebra una gran procesión en esta isla y el duce anuncia que erigirá una nueva iglesia, ahora no dedicada al Redentor, sino dedicada a la Virgen, bajo el nombre de Santa María de la Salute. Aquí tenemos la vista aérea de la punta de esta isla, donde estaba un monasterio antes, y la iglesia. Il professor Carlos conosce molto bene Venezia, come sappiamo. Bene. E inoltre, come tributo di fedeltà e riconoscenza, tutto il popolo con alla testa i suoi rappresentanti dovrà recarsi per gli anni a venire a rendere omaggio alla Vergine per ricordare il giorno della cessazione della peste. Questa è la seconda grande festa, tuttora assolutamente osservata dalla popolazione veneziana, la festa del Redentore e la festa della salute. Se hizo, cuando terminó la epidemia, una gran procesión para celebrar el que había cedido la peste, ahora con la Virgen de la Salud, y siguen siendo hasta la fecha las dos grandes procesiones de Venecia, celebrando la fiesta del Redentor y la fiesta de la Salud, las dos conmemorando la desaparición de epidemias. La posa della prima pietra avviene a distanza di pochi mesi dal solenne giuramento. Il 1 aprile 1631, in prossimità della Punta del Sale, appena appunto ricordata da Carlos Fiesca, allo sbocco del Canal Grande, in bacino di San Marco. Provvisoriamente, nello spazio che accoglierà il tempio definitivo, viene costruita una cappella lignea. La basilica, edificata da Longhena, verrà consacrata più di 50 anni dopo, nel 1687. Cotarini dispone... Se celebró una... Prego. ¿No bien? O sea, se celebró una procesión en abril, inmediatamente para celebrar el fin de la peste, y luego
se estableció una pequeña iglesia de madera, una capilla de madera de momento. La construcción de la iglesia que se encargó a Baltasare Longhena como arquitecto duró 50 años para finalmente su consagración ya en el 1660. Contarini dispone di commemorare il solenne tributo dedicato alla Madonna, raffigurando nella sua osella del 1630, vediamo qui a sinistra, se stesso genuflesso e con il capo coperto dalla sola rensa, una cuffietta rituale che il doge vestiva sotto il corno dogale, di origine bizantina verosimilmente, mentre il corno dogale, poggiato a terra in segno di ossequio, di fronte alla facciata di una chiesa sopra la quale troneggia la Madonna con il bambino. En la osela correspondiente, Contarini celebra arrodillado frente a la Madonna, teniendo el sombrero veneciano de los duques de origen bizantino con el cuerno, y aquí celebrando sobre una iglesia que, como sabemos, todavía no estaba construida, pero volvemos a ver la bóveda, ahora con la imagen de la Madonna. Sulla destra dell'immagine che vediamo, al diritto della moneta, è rappresentata la ormai nota iconografia. La raffigurazione della chiesa, che chiaramente non corrisponde alla facciata della basilica definitiva, che abbiamo visto prima, potrebbe riferirsi all'edificio provvisorio sopramenzionato, costruito per consentire il pellegrinaggio dei fedeli durante il periodo dei lavori. Del lado derecho se observa la imagen ya típica de San Marcos y el duque arrodillado frente a él, y se plantea que probablemente la representación de la iglesia que vemos en la cara anterior de la medalla de la osela puede ser la representación de la pequeña iglesia de madera que se hizo para poder recibir a los peregrinos que iban a agradecer que hubiera desaparecido la peste. Attorno alla moneta si legge: in tribulazione dilatasti mii, nella sofferenza mi hai concesso sollievo. En el texto, lo que dice es cómo me ha salvado de las tribulaciones que sufríamos hasta estos momentos. La quarta osella è dell'anno successivo, il primo del dogado di Francesco Erizzo. La cuarta osela es un año después, 1631, en el primer año del ducado de Francesco Erizzo. Sopra, al diritto della moneta, il leone marciano è rappresentato visto di fronte e con le ali aperte e regge uno scudo con il nome del doge. Sotto, al rovescio... Sì, prego. No, vieni Giorgio. Finisce. Sotto, al rovescio, è rappresentata una pianta di mirra, stillante gocce della profumata essenza, i cui effluvi vengono sparsi dai venti, tradizionalmente rappresentati come putti dalle gote rigonfie spiranti brezza. Sopra le fronde veglia la Vergine con in braccio il bimbo. En la parte alta se ve el derecho de la medalla, en donde representa el león de San Marcos, el león alado de San Marcos, de frente, y sostiene un escudo en el que está el nombre de el dogo y el año. En la parte de abajo se representa un árbol que es el árbol de mirra y las gotas de mirra, que está planteando cómo se esparcen por el mundo los olores salutíferos que da la mirra, uno de los elementos muy importantes que se consideraban para aliviar los miasmas, para quitar los efectos de los miasmas. Y sobre el árbol, la Virgen de la Salud con il niño. Sono molto ammirato dalla bravura di Carlos Viesca nel tradurre in spagnolo quello che dico. Grazie Carlos. Sul contorno si legge Dedi suavitate modoris, emanai soavi effluvi, profumi. En el letrero da cómo se da un suave olor, cómo se emana un dulce perfume. Con tutta evidenza, in questa raffigurazione
si celebra la fine dell'epidemia di peste, attribuita alla intercessione della Madonna e simboleggiata dalla mirra, resina odorosa, utilizzata da tempo immemorabile per la preservazione dei corpi e come essenza profumata, preziosa, con riconosciute virtù salutari. Era tra i doni che i magi portano al bambino Gesù, la mirra, oro, mirra e incienso. Sí, como se ven, esta imagen que es de 1631 y está conmemorando el fin de la epidemia, que es objeto también de la medalla anterior, el que aparezca el árbol de la mirra tiene un significado médico importante. La mirra era de los grandes productos que se consideraban desde la antigüedad como preservadores de la salud, se utilizaban en la momificación, se utilizaban como medicamentos para evitar todo tipo de corrupción y todo tipo de problemas. Entonces, se insiste con esta imagen en la parte de tipo metafórico con la Virgen y la parte médica con los suaves olores che sono salutíferos. Nella circostanza, la mirra è in grado di sanare col suo penetrante benefico aroma l'ammorbante miasma contagioso. Si evidenzia dunque, come ha già detto Carlos, in questo simbolismo un duplice significato, religioso e medico. La mirra entonces, con este significado de aroma salutífero, tiene un doble significado, como decíamos, un significado religioso y un significado medico muy claros. Quanto il gravissimo evento morboso abbia inciso sulla memoria collettiva è testimoniato dal fatto che la stessa raffigurazione che ora ho descritto continua ad essere coniata anche sulle uselle successive dell'intero dogado di Francesco Erizzo. La serie si chiude nel 1645 per un totale di 15 monete, que repiten siempre questo módulo. El impacto que tuvo esto es que 15 monedas en los años sucesivos, hasta 1645, mantienen la misma imagen de la salud y de la parte odorífica, el olor suave, el olor perfumante que trae salud contra el olor miasmático, el olor de la corrupción. L'ultimo conio di interesse per la nostra ricerca coincide con l'ultimo dogado della Repubblica e viene impresso nel 1793 doge Ludovico Manin. A destra dell'immagine, al dritto della moneta, nella porzione centrale dell'osella si staglia l'immagine della Madonna, sorretta da nubi poggianti sul mare e con il capo cinto di stelle. Esta osela es dada por el último duque de Venecia, de la República Veneciana, Lodovico Manin. La República Veneciana se extingue en el 797, tiene problemas a partir de las invasiones de Napoleón a Italia, pero la osela es de 1793 y representa como dogo a Ludovico Manin, y en la parte, en el verso, está otra vez la Virgen, pero ahora flotando sobre el mar y con una corona de estrellas. Sullo sfondo, alla sua destra, un veliero, alla sua sinistra una chiesa. Circonda parzialmente l'iconografia, l'immagine, lo scritto Nec nuper defeci, neppure recentemente vi abbandonai. Las imágenes del lado derecho, una nave, del lado izquierdo, una iglesia, se refieren a los acontecimientos de entonces. Ahora, Nec nuper danici, ahora recientemente abandonado, recientemente destruido. E qui commemorato il felice contenimento dell'epidemia scoppiata a bordo di una nave tempestivamente posta in quarantena nella laguna. Come riconoscibile dalla chiesetta, tuttora esistente, si tratta dell'isola di Poveglia, che in parallelo col declinare della minaccia della peste, sostituisce nel corso del Settecento, come luogo deputato alla contumacia, gli antichi lazzaretti che abbiamo già visto, vecchio e nuovo. Aquí la imagen está simbólicamente representando con la nave cómo se fue la peste
que esta vez fue recluida en esta pequeña iglesia, en una isla, que no capté el nombre, Giorgio, de esta nueva isla. Poveglia. 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 Bioviglia. En donde fueron recluidos en cuarentena las personas che amenazzavan con questa epidemia. Una nostra ricerca nell'Archivio di Stato di Venezia ci ha permesso di accedere a documenti originali dell'epoca, tuttora esistenti nell'Archivio di Stato. La nave incriminata, la Tartanella, un tipo di piccola nave da carico, San Nicolò, era giunta a Venezia il 5 giugno 1793, proveniente da Napoli di Romania, quindi dalla Grecia, ma era partita però dalla Siria, dalle coste siriane, con un carico di formaggio salato. Come di prassi per le provenienze dal Levante, doveva espletare l'abituale periodo di quarantena nel canale di Poveglia. La notizia del decesso di uno dei componenti dell'equipaggio, avvenuta a distanza di 24 ore dai primi sintomi, cito, cefalea, petecchie nere, bubboni, chiusa citazione, manifestati dalla vittima e dalla contemporanea comparsa di una sintomatologia sospetta in altri 2 marinai, venne prontamente segnalata dal guardiano di sanità della nave al magistrato competente e le autorità sanitarie attuarono immediate misure preventive. Tra queste il repentino completo isolamento di Poveglia, pattugliata sia da un cordone di 9 vascelli che da una guarnigione stanziata direttamente sull'isola, la costruzione di nuovi edifici e l'adattamento dei preesistenti alle nuove esigenze, la cura attenta nel separare i malati dai certi da quelli sospetti e dai sani. L'efficienza, vediamo qui la logistica appunto di queste misure assolutamente rigorose, di una modernità sconcertante. Vedete come venivano separati i malati dai ancora non malati e dai sospetti, e come la nave come l'isola fosse completamente circondata da barche armate per impedire ogni fuga. Anche qui qualche considerazione potrebbe essere posta col confronto con il presente. L'efficienza delle misure... Come? No, avanti. No, va bene così. Prego, se vuoi. Sí. Esta vez la nave que trajo a los primeros enfermos es una Tantarella, una pequeña nave de carga que llevaba un cargamento importante de quesos. Venía de Nápoles de Romania, es decir, un puerto, Neápolis, nueva ciudad en la costa de Siria. Era un barco otomano y presentó uno de los marineros los síntomas de dolor de cabeza, petequias negras, manchas negras, que es lo que da el nombre de peste negra, y ganglios infartados, los bubones en las axilas y en la ingle. Con esto, el oficial de sanidad del barco declara un enfermo, y había 2 más que eran sospechosos. La medida novedosa que se da en Venecia, y nos presentó el doctor Sanquín los documentos originales que están en el archivo Véneto, decide establecer una nueva medida. ¿Cómo separar el barco? Se pone el barco en un canal diferente, que ahora nos muestran en el canal de Poveglia, y hace una barraca para los soldados que van a vigilar, barcos que vigilan para que nadie se filtre de los que están separados, y se separa a los marineros infectados de los marineros que no estaban infectados, también buscando que en la misma nave no se propagara la enfermedad. Estas son medidas novedosas y eficientes. L'efficienza delle misure attuate consentì di spegnere il focolaio in situ sul luogo, limitando i decessi fra i contumaci. 20 dei 30 membri dell'equipaggio sopravvissero e fu così impedita anche la comparsa di una nuova epidemia che poteva allargarsi all'intera città. La eficacia de estas medidas se demuestra claramente porque de los 30 marineros que iban, 20 sobrevivieron y quedaron sin ningún problema, y se evitó que la peste atacara a la ciudad.
La gratitudine dei soldati ottomani, dei sudditi, scusate, la gratitudine dei sudditi ottomani è testimoniata dalla lettera indirizzata ai magistrati della sanità di Venezia, anche questa tuttora consultabile presso gli archivi di Stato. E qui leggo un italiano che è comprensibile, perché siamo già nell'italiano del Settecento, non più in quello del Trecento dell'inizio. E naturalmente sintetizzo. Aggressi dal più orribile morbo che affligger possa l'uman genere, il capitanio e marineri sarebbero restati infelicemente vittime di una morte crudele se la divina provvidenza non avesse fatto che il contagio si sviluppasse in questo veneto porto, dove questo pietoso governo prestò a questi sventurati ogni possibile soccorso. A questi sfortunati è solamente concesso di esprimere qui vivi sentimenti di gratitudine che sentir devono per questa immortale Repubblica. Liberi da ogni pericolo, mantenuti a pubbliche spese e recuperate le loro sostanze, ritornar possono a rivedere la patria loro. Ed ivi col Veneto nome in bocca, dovunque saranno portati dalle loro navigazioni, li celebreranno come quello dei più generosi fra gli uomini. Prima di partir, sia loro permesso di spargere genuflessi, lacrime miste di esultanza, di riconoscenza e di baciar quella terra che in sé contiene gli autori della loro inaspettata e miracolosa redenzione. Grazie al capitano e l'equipaggio. Non so se riesci. Queda la carta de agradecimiento que redactó el capitán de este barco de la Tantanera cuando termina el riesgo y pueden volver a zarpar de Venecia. El texto que nos resumió el doctor Sanquín va diciendo que están inmensamente agradecidos por varias cosas, cómo llegaron a Venecia y no a otro puerto, y que gracias a las medidas que se tomaron en cuenta, las medidas sanitarias que se toman en esos momentos en Venecia, pueden sobrevivir e irse. Y la parte final dice, antes de partir de aquí, de este excelentísimo tribunal, nos ha permitido de esparcir lágrimas con genuflexión, arrodillados podríamos decir, mezcladas de dolor, de reconocimiento y de besar esta tierra que nos permitió salir de esta milagrosa redenzione. E sottolineiamo che l'episodio è ancora più importante perché mostra davvero l'apertura della Repubblica, perché si trattava di un equipaggio ottomano che storicamente rappresentava un impero che era stato per secoli l'antagonista di Venezia. Sí, se insiste en que es muy curioso que la tripulación y el barco eran otomanos, es decir, del Imperio Turco, que tradicionalmente era el enemigo de Venecia y que sin embargo se les dé el tratamiento y el cuidado más preciso y más perfecto para il problema di sua enfermedad. In conclusione, il tragico evento collettivo della pestilenza viene rappresentato nelle Oselle in 3 distinte occasioni, nel 1576-77, nel 1630-31 e fino al 1645, nel 1793 e per un totale di 18 monete. Questa poco nota iconografia, oltre a documentare l'enorme rilevanza del terribile evento morboso, in grado di lasciare il segno anche su questo aspetto delle secolari tradizioni veneziane, con evidenti riflessi sulla pietà religiosa, consente, come abbiamo visto, anche la lettura e l'interpretazione di raffigurazioni dai molteplici significati simbolici di interesse storico-medico. Resumiendo, de las 275 cele acuñadas de 1521 al 76, 5 diferentes hacen explícita referencia a la pestilencia. Son en realidad 15, si pensamos que en la peste de 1630-31 se continuó con 15 oceli más, refiriéndose a esto, y no se presentaron todas porque es el mismo modelo el que se da.
en ellas. Se recalca que un punto importantísimo es cómo las pestes implican problemas serios, amenazas muy serias al Estado veneciano y que ameritan ser conmemoradas en el momento en que aparece la epidemia, la lucha de la epidemia y cómo se logra evitar, cómo se logra controlar que se siga difundiendo, el establecimiento de las medidas que se hacen, y establece una conmemoración que es simbólica en términos sociales, en términos religiosos, en términos económicos, en términos médicos, de la lucha de una ciudad contra una amenaza expresada por una enfermedad epidemica, la peste bubónica. E desidero infine ringraziare i colleghi Federico Mainardi, Filippo Dainese, Ferdinando Maggioni, della mia università, con i quali è stata condotta questa ricerca. Desidero ringraziare anche la signora Piva, impareggiabile segretaria, Manuela Piva, nel sistemare da un punto di vista formale estetico la relazione. Ringrazio molto il professor Carlos Fiesca, che ha fatto un'ottima traduzione della versione italiana, e naturalmente ringrazio tutti voi in ascolto per l'attenzione e mi scuso ancora per i contrattempi iniziali. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Giorgio. Grazie mille. Grazie. ¿Lo devo fare? Quisiera hacer una breve conclusión y pasar unas 2 o 3 preguntas solamente por cuestiones de tiempo. Gracias a toda nuestra audiencia de México que nos han acompañado durante estos capítulos y gracias especiales ahora a la audiencia italiana, audiencia de Colombia que han estado con nosotros. Si me permiten voy a agradecer también al doctor Sankin. Giorgio, tante grazie per questa bellissima conferenza. Le immagini sono veramente una gioia per gli occhi. Vado a fare qualche 2 o 3 domande dell'audienza per te di fare la risposta. Non abbiamo di tanto tempo, ma vado a cominciare. Forse Carlos puoi ayudar un'altra volta con la traduzione. Carlos, muchísimas gracias por tu traducción, verdaderamente magnífica, impecable. Nos ha apoyado muchísimo para que la audiencia pueda comprender y finalmente entender que el punto clave para que no se continúen estas epidemias son el aislamiento y los cordones sanitarios y el hacer todo esta recapitulación histórica de lo que ha funcionado con el paso del tiempo. Tenemos la pregunta de Ofelia Aguirre Vilchis, que dice, ¿la fiesta del Redentor es el antecedente del Carnaval de Venecia? No. Chiedono a Giorgio si la commemorazione del Redentore è un antecedente del Carnavale veneziano. Non credo proprio. Il Carnevale veneziano ha origini antichissime. Certo, noi conosciamo un carnevale in questa forma, ma a suo tempo era una manifestazione tradizionale che un po', diciamo, era la continuazione di una tradizione che era ancora dell'antica Roma, no? Era un periodo in cui, diciamo, la società rovesciava i ruoli. Per un breve tempo lo schiavo poteva comportarsi come il signore, si è pure camuffato e quindi celando la propria identità. Era un momento liberatorio della società, per poi tornare naturalmente alla gerarchia abituale. Comenta que piensa que no, que porque el carnaval procede de épocas mucho más antiguas, todavía muy cercanas a la antigua Roma, en donde significaba una inversión de los roles sociales, en donde las gentes del pueblo y los esclavos tomaban el papel de los aristócratas y de los señores, en este juego del mundo al revés, que después se prolonga en las festividades de carnaval en otros sitios de Europa. Grazie. Un'altra domanda di Alvaro Paipilla. Chi documentava la informazione di questo tipo di problemi sanitari? E questa la informazione prodotta era rivista da una commissione di censura?
non una commissione formale di censura che io sappia, ma le magistrature veneziane erano molto combinate, in maniera che c'era una sorveglianza reciproca, era uno Stato estremamente basato su equilibri di varie magistrature. E questo perché lo Stato veneziano ha sempre temuto di perdere questo fregio di repubblica, anche se si trattava di una repubblica aristocratica, chiaramente, ma il potere doveva essere esercitato collettivamente, non poteva esserci l'affermazione puramente rappresentativo di un potere emanato dal maggior consiglio, come era documentato anche dal dono, l'osella, che il doge doveva fare al maggior consiglio, che aveva un significato importante. Era un riconoscimento feudale che egli non era un sovrano, ma rappresentava il potere emanato dal maggior consiglio. Quindi non c'era una censura formale, diciamo. Certamente le valutazioni su come, quando e quanto dire di un'epidemia passavano attraverso gli organi superiori della Repubblica. Prova ne sia l'episodio del Cinquecento. Ci fu sicuramente un ritardo dovuto sì anche ai due ricercatori troppo teorici, diciamo, come abbiamo esempio anche nei Promessi Sposi del Manzoni, voglio dire. Però probabilmente questo fu anche favorito da delle spinte politiche che speravano non fosse e speravano comunque di ritardare le conseguenze economiche di un lockdown dall'epoca. Carlos. Sí, no se plantea una censura como tal, pero sí la expresión de una serie de reglamentos, a veces muy duros de carácter político, ya que insiste Giorgio en que la señoría veneciana era realmente un consejo, un gran consejo, en el que el duce era la cabeza, era representativo, pero no era el señor feudal en toda la extensión de la palabra, sino es el representativo de un consejo. Y que esto se refiere muy precisamente a que todo el osele que se dan están representando el agradecimiento, representado por el dogo, pero por parte de la señoría veneciana, de hechos importantes durante su mandato. Entonces, eso es un juego de, llamémoslo, una aristocracia democráticamente representativa y que está reconociendo y dando un peso especial a ciertos hechos, pero que también está orientando a que socialmente exista una congruencia entre las medidas políticas que maneja la señoría veneciana, representada por el doce, y los acontecimientos, en este caso las pestilencias. Gracias, Carlos. Una ultima domanda, Giorgio. Chi poteva avere un'osella allora? Aveva qualche uso commerciale? Sì, l'osella era una medaglia commemorativa da un certo punto di vista, ma aveva un valore numismatico, era equiparata a un valore monetario che ora non ricordo. Si tratta di una moneta che è di circa intorno ai 9 grammi d'argento. Naturalmente il valore numismatico odierno è enormemente superiore al modesto valore del metallo intrinseco. Si tratta di una monetazione estremamente rara, tra le più ricercate dai collezionisti. E il motivo è facile da capire. Venivano coniati in numero molto limitato, quindi nel numero dei membri del Maggior Consiglio di quell'anno, il Maggior Consiglio oscillava tra i 900 e i 1500 membri, più qualche altra decina da dare agli ambasciatori esteri presso la Repubblica. Quindi si tratta di monetazioni sempre con conio inferiore comunque ai 2000. Ora pensiamo che il primo conio del 1521 e che queste monete hanno dovuto attraversare tutti questi secoli, quindi relativamente poche sono giunte fra di noi, anche perché essendo particolarmente decorative, spesso se ne faceva un uso tipo medaglia appesa, tipo collana per le signore, e questo naturalmente portava poi anche ad un'usura del tempo. Quindi si tratta di monete estremamente preziose oggi e sicuramente riservate, avevano più un significato di stato sociale più che un valore intrinseco all'epoca in cui venivano coniate. Plantea que sí tienen un valor, pero no es un valor comercial como tal. Son acuñadas en plata, 9 gramos de plata, que eso ya tiene un precio per se.
Pero lo más importante es el valor numismático, el valor como colección, si lo pensamos en el momento actual, y el valor como objeto de lujo en aquel momento. Se acuñaban para cada miembro de la señoría, que en los momentos más amplios no pasaba de 1,500. Entonces se calcula que podían estar acuñadas entre 1,500 y 2,000 medallas de estas. Y se utilizaban fundamentalmente como medallas de lujo que colgaban en collares y que servían para representar un hecho importante de la historia de la República Veneciana, pero también con a quienes se les daba y qué significaba para las gentes a las que se les daba. Entonces tiene un uso de valor de uso, pero en la actualidad lo más importante es que siendo ediciones muy limitadas y a lo largo de los siglos adquieren un valor numismático verdaderamente alto. Para coleccionistas son objetos preciosos. Certo. Giorgio, vado a chiudere la sezione. Tu vuoi dire qualche messaggio finale per l'audienza? Ma credo che più che esplicitarle, che chiarirle io, ci siano diverse riflessioni che scaturiscono dal confronto tra quanto accadde molti secoli fa e quanto accade oggi. Per esempio, come abbiamo visto, quel conflitto tra una scienza troppo teorica e una sana empiria che caratterizzava invece il procedere della Repubblica di Venezia. Le logiche di ritardo, abbiamo avuto degli esempi, la nazione di partenza ha ritardato, pare chiaro, di alcuni mesi la comunicazione alla comunità internazionale dello scoppiare dell'epidemia, per le ragioni che verosimilmente sono esattamente quelle che avevano nel Cinquecento fatto tardare lo stesso la dichiarazione di epidemia a Venezia. Poi la riflessione che noi fortunatamente dopo Jenner 1798 rispetto ai nostri antenati abbiamo a disposizione il vaccino, o meglio lo avremo tra breve. Abbiamo, è vero, anche a disposizione qualche farmaco. Certo che è stupefacente che a tutt'oggi le misure che noi applichiamo maggiormente al momento attuale siano esattamente quelle che venivano applicate all'epoca e di cui dobbiamo riconoscere il merito. Venezia fu la sostenitrice strenua, la pioniera. Sí. Comenta que sí hay situaciones a pensar que tienen que ver con qué sucede en el momento actual. Un punto importantísimo es la distancia que se da entre el pensamiento científico duro en las epidemias de peste venecianas que conmemoran y representan la SOCELE y lo que sucede en la actualidad versus la posibilidad de establecer medidas empíricas que mal siguen siendo las más útiles y que esto se puede trasladar a pensar y a evaluar qué se hace en la epidemia actual. Y esto significa también otro problema que se suma, que es la velocidad de transmisión a través de los viajes mucho más rápidos. Si teníamos un comercio y contactos navales que tardaban tiempo, lógicamente se difundían más lentamente las epidemias en este tiempo que se revisa hasta fines del siglo XVIII. Cosa que ha cambiado ahora, pero que se sigue manteniendo la posibilidad de que medidas de confinamiento, medidas de separación de enfermos y de sanos, medidas de seguimiento de contactos, siguen siendo una de nuestras principales formas de lidiar con estas epidemias que todavía nos afligen. Cierto, sí, muy cierto. Giorgio, tante grazie. La enseñanza de la historia, ¿no? La enseñanza de la historia, come lo hemos dicho en todas estas conferencias. Ringraziamo a Giorgio un'altra volta, ringraziamo a tutti i colleghi italiani
che hanno stato con noi questo giorno. Bueno, yo me permito recordarles que el próximo viernes tenemos la tercera conferencia y estará con nosotros el doctor Samuel Maine-Champion. Él nos va a hablar de la música y los anticuerpos. Nos va a hacer un recorrido de la historia de la música con relación a estos momentos de enfermedad y cómo el ser humano finalmente también a través de la música busca esa posibilidad de tener un poco de esperanza en este sentido. Haremos un recorrido desde la época medieval hasta la actualidad, terminando con esta obra que se creó para la muerte del último Tlatoani que murió de viruela. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Recuerden que la UNAM no se detiene y estaremos aquí con ustedes, deseándoles ahora un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos.